नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर 13 तारिख शनिवार आज दिन टॉप 20 खबर उपर आसतु नजर पकाइबा वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा आजिर प्रथम खबर बंगोपसागरे सृष्टि हैला पुणी आउ एक लघुचाप उत्तर आंध्र और दक्षिण ओडिशार मध्य एही लघुचाप सृष्टि होई पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबो जहा फल ओडिशार विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। उत्तर आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण ओडिशा उपकूल पश्चिम केन्द्रीय एवं संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में आज सकाळ 8:30 समय एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइतिबा भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। एहा आगामी 2 दिन मध्य दक्षिण ओडिशा एवं संलग्न उत्तर आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ देई पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़कू गति करिवार संभावना रही। सेपरि आज सारा ओडिशा हालुकार मध्यम धरण वर्षा को नहीं समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। प्रबल वर्षा सहित घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर पवन बहिब बोली संभावना रखिछि। परवर्ती खबर पीएम किसान केवाईसी अपडेट अवधि को वृद्धि कले सरकार। केवाईसी अपडेट अवधि आउ 6 मास वृद्धि करिसेंति राज्य सरकार। एथर सीएम किसान हिताधिकारी पीएम किसान केवाईसी अपडेट करि परिबे। सीएम किसान रे 51,54,000 हिताधिकारी शामिल अछंती एवं पीएम किसान रे 34,85,000 हिताधिकारी शामिल अछंती। प्रधानमंत्री किसान योजनार 21तम किस्ती पई अपेक्षा करिथिबा लक्ष लक्ष चाषींक पई एक सतर्कता आसीछि। अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान एक बड़ परिवर्तन करा जायछि। प्रधानमंत्री किसान योजना पीएम किसान अधीन रे पंजीकृत चाषी मानक पई ई केवाईसी करिबा एबे बाध्यतामूलक करायछि। हिताधिकारींक परिचय जांच करिबा एवं ठकाई को रक्षा पाइबा पई सरकार एही प्रक्रिया कार्यकारी करिसंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र शेष हब टारिफ विवाद एने अमेरिकार राजदूत देले बड़ सूचना। अमेरिकार राष्ट्रपति द्वारा आरंभ होइतिबा टारिफ माड समग्र विश्व उपरे पड़िथिबा बेले भारत भी सेथिरु बाद पड़िने अमेरिका वर्तमान देश उपरे 50% शुल्क लागू करिछि। वाणिज्य चुक्ति संपर्क रे मामला एपर्यंत विचाराधीन अछि किंतु एही समय मध्य अमेरिका राष्ट्रदूत सेर्जियो गोर टारिफ संपर्क रे एक बड़ सूचना देइछन्ति। से कहिसन्ति जे भारत एवं अमेरिका मध्य टारिफ समस्यार समाधान खूब शीघ्र शेष होई पारे। से चुक्ति एवं डील को ने एक पॉजिटिव संकेत मध्य देइछन्ति। परवर्ती खबर शपथ पाठ नेले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण। देशर 15तम उपराष्ट्रपति भाबरे सीपी राधाकृष्ण शपथ ग्रहण करिसन्ति। राष्ट्रपति भवन रे अनुष्ठित एही उत्सव रे प्रधानमंत्री मोदी गृहमंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट रे अनेक वरिष्ठ मंत्री उपस्थित मध्य थिले। एही अवसर रे बहु वरिष्ठ बीजेपी नेता मध्य उपस्थित थिले। परवर्ती खबर आगामी 27 तारिख रे हबो स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। एथिपई समस्त जिल्लापाल मानकु चिट्ठी होईछि। आगामी 27 तारिख रे हेबाकु थिबा ओटीईटी परीक्षा परिचालनार तदारक एवं आईन श्रृंखला रक्षा करबाकू जिल्लापाल मानकु चिट्ठी लिखिसंति बोर्ड संवादक। बोर्ड को पठा जिबा पर्यंत गोपनीय जिनिष गुड़िक परीक्षा केन्द्र रे सुरक्षित भाबे रखिबा पई जिल्ला शिक्षाधिकारी को निर्देश देबाकू जिल्लापाल को अनुरोध करिसंति सांबादिक। एवं राज्यर 193 केन्द्र रे परीक्षा हबो 17 तारिख रु बोर्ड वेबसाइट www.bscodisha.ac.in रे एडमिट कार्ड उपलब्ध हबो। पूर्वाह्न 9 टा रु 11:30 पर्यंत प्रथम परीक्षा अनुष्ठित हबो एवं अपराह्न 2 टा रु 4:30 पर्यंत द्वितीय परीक्षा आरंभ हबो। परवर्ती खबर सार कला बजारी उपरे सर्जिकल स्ट्राइक। मुख्यमंत्री निर्देश पर चढ़ाऊ जोरदार आरंभ होईछि। कोनोसी प्रकार कला बजारी किंबा नकली सार अभियोग आसिले तुरंत कार्यानुष्ठान नेबाकू निर्देश देइछन्ति मुख्यमंत्री। आउ यहाँ पर राज्यव्यापी सार माफियांक उपरे आरंभ होईछि कार्यानुष्ठान। जगतसिंहपुर जिला प्रशासन पक्षरु 2 दिन रे 2टी सार गोदाम उपरे चढ़ाऊ होईछि। काहेकि उच्च दर रे सार विक्रय करुथिले डीलर बिक्री होइतबा सारर काहेकि रेकर्ड नाही। सार विक्रय समय चाषी आधार नंबर काहेकि रखा जाउनी एने कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जायछि। लगातार किछि दिन धरी राज्यर विभिन्न स्थानरु सार कला बजारी नै सामना को आसीछि अभावनीय चित्र, जहाकु नै एबे एक्शन मोड रे सरकार। परवर्ती खबर महानदी नदी तट विकास योजना को मंजूरी देइछन्ति मुख्यमंत्री। एही योजना 2025 रु 26 एवं 27 रु 28 मध्य कार्यकारी हेबो। 3 वर्ष रे खर्च हेबो 240 कोटी टंका एवं जल संपद विकास विभाग द्वारा राज्य सरकारक निजस्व पांठिरु एही खर्च
ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନଦୀ କୂଳରେ ସହର ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ, ବିଜ୍ଞାନ ପାର୍କ, ହର୍ବାଲ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ନଦୀ ତଟ କ୍ଷୟ ତଥା ନଦୀ ସଞ୍ଚାରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାନଦୀ ନଦୀ ତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ନୀଳଚକ୍ର ନିକଟରେ ଚକ୍କର ମାରିଲା ଅଜଣା ଡ୍ରୋନ୍, ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଭାଗ ନୀଳଚକ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଚକ୍କର ମାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବି ନୀଳଚକ୍ର ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଉପରି ଭାଗରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ପଇଁତରା ମାରିଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍। କେଉଁଠାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଅପରେଟ ହେଉଥିଲା ଓ କିଏ ଏହାକୁ ଅପରେଟ କରିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଉଡ଼ିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ଓ କିଏ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ମରିସସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ମରିସସ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ $215 ମିଲିୟନ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହାୟତା ନୁହେଁ। ମରିସସ୍ ଉପରେ ଭାରତର ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ମରିସସ୍ର ଦୁଇଟି ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବାହାରେ ମରିସସ୍ର ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ଆଇଆଇଟି ମାଦ୍ରାସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ମରିସସ୍ ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ରାଜିନାମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ୟୁନିଫାଇଡ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ୟୁପିଏସ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଭିଆର୍ଏସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପେନ୍ସନ ଲାଭର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଭିଆର୍ଏସ୍ ପରେ ପେନ୍ସନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଓପିଏସ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ବାଲିଯାତ୍ରା ନାଁ। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ନାଁ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025। ଆଗରୁ କେବଳ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ 34 ଏକର ପରିବର୍ତ୍ତେ 60 ଏକର ଜାଗାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିବ ଏନେଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ। ଟ୍ରାଫିକ ପାର୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଏଥିରେ। ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ 11ରେ ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହାର ବୈଠକରେ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରେ ଏବଂ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଅଧୀନରେ ଆପଣ କେବଳ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏଫ୍ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏହି କାମ ବହୁତ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଏମ୍ଆଇ ନ ଦେଲେ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରିଦେବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏନେଇ ଆରବିଆଇ ଆଣିବ ନୂଆ ନିୟମ। ଇଏମ୍ଆଇର କିଣାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏମ୍ଆଇ ଭରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ରିମୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି।